एक सामाजिक कल्याण संगठन की मिनी बस एक मरीज को आंख का ऑपरेशन के लिए ले जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। ये घटना सोमवार दोपहर उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। घायलों को रेस्क्यू करके उन्हें इलाज के लिए इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मिनी बस मरीजों को लेकर दालखोला से सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी। उसी समय बस की टक्कर इलाके में एक छोटी कार से हो गई। परिणाम स्वरूप बस का नियंत्रण खो गया और वो राष्ट्रीय राजमार्ग के पास निचले इलाके में जा गिरी। बताया गया है कि इस घटना में दोनों वाहनों में सवार कई यात्री घायल हो गए। सूचना मिलने पर ग्वालपोखर थाने के पांजीपाड़ा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से बस को सड़क पर लाया गया। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाने के अलावा पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। কি নাম আপনার? আব্দুল রাজ্জাক। কি হয়েছিল এখানে? এখানে একটা ছোট গাড়ি ছিল, একটা দাঁড়াই ছিল এখানে। তারপরে বাস আছে গাড়িতে ঢুকছে। হ্যাঁ, আমরা এখানেই ছিলাম। তারপরে সবাইকে বাস থেকে তুললাম ওখান থেকে। গাড়িতে তিনজনে ছিল, তিনজনের ওষুধ আছে, ইনজুর্ড আছে। হ্যাঁ, সবাইকে ইসলামপুর হসপিটালে পেয়েছিলাম। বাসটা কি পড়ে গেল নিচে? হ্যাঁ, বাসটা ওখানে পড়ানো ছিল, এখন বাসটা তোলা গেছে। ঠিক তো লাগলো এখন? হ্যাঁ, তিনজন ছিল খালি বাসে? না, বাসে তো অনেক লেডিস গুলো ছিল, ও সবাই আখের পেশেন্ট আছে, দলকোলার থেকে শিলিগুড়ি বাসতে যাচ্ছিল। হ্যাঁ, আখের অপারেশন। কতজন হবে তো পেশেন্ট? মনে হয় 20-25 জন। ইনজুরি কতজনের হয়েছে? 4 জন ইনজুরি আছে। 4 জন। একজন বাসে লেডিস আছে, তারপরে 3 জন গাড়ির ভিতরে। ঠিক। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন এই বাসে করে? দালখোলা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তারপর কি হলো এখানে বাস অ্যাক্সিডেন্ট? আপনাদের কারো কিছু হয় নাই না? চোট লাগছে।